शहर में आटे की तरसील बारे शिकायत सामने आने लगी हैं। करियाना मर्चेंट्स का फ्लोर्स मिल्स पर सप्लाई में ताखीर और कम देने का इल्ज़ाम है। प्राइवेट कंपनीज मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने लगी हैं। प्राइवेट कंपनीज बदस्तूर आटा महंगे दामों बेच रही हैं, तो शहर में आटे की तरसील बारे शिकायत सामने आ रही है। किराना मर्चेंट्स का फ्लोर मिल्स पर सप्लाई में ताखीर और कम देने का इल्ज़ाम है। प्राइवेट कंपनीज मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने लगी हैं। प्राइवेट कंपनीज बदस्तूर आटा महंगे दामों बेच रही हैं। आपको आगाह करें कि शहर में आटे की तरसील बारे शिकायत सामने आने लगी हैं। किराना मर्चेंट्स का फ्लोर मिल्स पर सप्लाई में ताखीर और कम देने का ये इल्ज़ाम है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम आटे की कीमत मुकर्रर की गई थी। 905 रुपये 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत रखी गई और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1808 रुपये मुकर्रर की गई थी। और यही आटा जो है वो गरीब गुरबा और मुतवस्सित तबका ख़रीदता है, क्योंकि उनकी आमदनियाँ ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अब इस आटे की तरसील के हवाले से भी शिकायत जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से किराना मर्चेंट्स ये कहते हैं कि आटे की तरसील में ताख़ीर की जा रही है, और ये ताख़ीर क्यों की जा रही है, किसकी जानिब से की जा रही है, ये जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो गवर्नमेंट ने आटे के रेट तय किए थे, उस कीमत पर आटे की तरसील की क्या सूरत हाल है? सर, रेट तो इन्होंने दे दी है। मसला रेट का नहीं होता, मसला होता है कि बाद में वो चीज़ प्रोवाइड भी की जाए ना। जब सप्लाई नहीं आ रही तो रेट को क्या करेंगे? यही कुछ चीनी के साथ हुआ है, यही कुछ अब आटे के साथ हो रहा है। रेट दे देते हैं लेकिन सप्लाई नहीं होती, तो जब सप्लाई नहीं होगी तो आगे डिमांड ही पूरी नहीं होगी। यकीनी तौर पर कस्टमर भी आके फिर इस हवाले से इस्तफसार करते होंगे। सर, आटा दो किस्म का होता है, ए ग्रेड का और बी ग्रेड में। तो जो बी वाले हैं वो तो आम सार्फिन है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए होता है। ये रेट भी उन्हीं के लिए आते हैं, लेकिन वो उसकी सप्लाई नहीं आ रही। और जो ए ग्रेड आटा है, उन कंपनियों ने 250 रुपये थैले पे बढ़ाया था पिछले महीने। अभी सिर्फ मन पे 640 रुपये रियायत दी है। जब बढ़ाया था तो 2000 रुपये मन बढ़ा दिया था। जो 5 किलो के थैले हैं उसमें मजीद कोई कीमत कम हुई है? नहीं सर, ये 800 रुपये तक गया था और वापस ये 720 रुपये तक आया है। अब वहीं पर स्टिल अभी खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो भी सप्लाई उस तरीके से नहीं कर रहे हो ना, कि वो भी सप्लाई पूरी दे रहे हैं। अगर मैं भी डिमांड करूँ कि मुझे 50 थैले भेज दें तो मुझे 10 थैले आएंगे, वो भी सप्लाई पूरी नहीं आ रही। बिल्कुल, जो बता रहे हैं कि ए ग्रेड का आटा है, जो निजी कंपनियां 5 किलो ग्राम का थैला बनाकर बेचती हैं, पैक बनाकर बेचती हैं, उसकी सप्लाई भी ताख़ीर का शिकार है। और जो हुकूमती सरपरस्ती में आटे की तरसील की जा रही थी, वो भी किराना मर्चेंट्स कहते हैं ताख़ीर से सार्फिन को और किराना फरोशों को मिल रहा है। जी शहजाद खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि शहर में आटे की तरसील बारे शिकायत सामने आने लगी हैं। किराना मर्चेंट्स का फ्लोर मिल्स पर सप्लाई में ताख़ीर और कम देने का ये इल्ज़ाम है। प्राइवेट कंपनीज मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने लगी हैं। प्राइवेट कंपनीज बदस्तूर आटा महंगे दामों बेच रही हैं, तो शहर में आटे की तरसील बारे शिकायत सामने आ रही है। और किराना मर्चेंट्स का फ्लोर मिल्स पर सप्लाई में ताख़ीर और कम देने का ये इल्ज़ाम है। प्राइवेट कंपनीज मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने लगी हैं। प्राइवेट कंपनीज बदस्तूर आटा महंगे दामों बेच रही हैं। सैलाब मुतासर इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी है। मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस मुआफ़ की गई है। इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासर इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी है। सैलाब मुतासर इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ़ कर दी गई है। सैलाब मुतासर अजला के BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस माफ़ कर दी गई है, जबकि सैलाब मुतासर मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, चनियोट और कसूर के तलबा की साल अव्वल की फीस माफ़ की गई है। सैलाब मुतासर अजला में वाक़ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की तोसी भी कर दी गई है, जबकि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख में भी 1 माह की
توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ ضلع پنجاب نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے طلبہ کے والدین کی مالی مشکلات کم کرنے اور نوجوانوں کی سہولت کے لیے یہ پیکیج دیا ہے۔ ضلع پنجاب کا کہنا ہے کہ سیلاب کی تباہی کے دوران اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم متاثر نہیں۔ دلشاد حسین، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پولیس کے مختلف یونٹس میں سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئیز کی کمی۔ لاہور پولیس سے سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئیز مانگ لیے گئے ہیں۔ سی پی او پنجاب، انویسٹیگیشن برانچ پنجاب، ٹریفک پنجاب میں انسپیکٹرز کی کمی ہے۔ پنجاب کانسٹیبلری ایلیٹ پولیس فورس اور اسپیشل برانچ پنجاب میں سب انسپیکٹرز کی کمی ہے۔ ٹریننگ برانچ پنجاب، ویلفیئر برانچ، ایس پی او پنجاب میں سب انسپیکٹرز کی شدید کمی ہے۔ مراسم کے متن کے مطابق انویسٹیگیشن برانچ پنجاب، پنجاب کانسٹیبلری میں اے ایس آئیز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ایلیٹ پولیس فورس، ٹریننگ برانچ پنجاب میں بھی اے ایس آئیز کی شدید کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ویلفیئر پنجاب، ایس پی او پنجاب میں اے ایس آئیز کی شدید کمی ہے اور ڈی آئی جی ایڈمنسٹریشن لاہور نے سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئی سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ ٹیکس کی گوشواری جمع کروانے کی تاریخ بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے۔ پاکستان اور لاہور ٹیکس بار کی جانب سے وزیر خزانہ کو مراسلہ لکھ دیا گیا۔ سیلابی صورتحال آئرس پورٹل میں ٹیکنیکل خرابیوں کے باعث مطالبہ کیا گیا ہے۔ آئرس پورٹل پر تکنیکی مسائل سے ٹیکس دہندگان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خط کا متن ہے کہ نظام ٹیکس کریڈٹ اے او پی شیئر پر غلط حساب لگا رہا ہے، جبکہ سیکشن 4A-B کے تحت غیر قانونی ٹیکس کا اطلاق ہے اور ٹیکس بار کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ کم از کم ٹیکس نظام میں بھی غلط تقسیم جاری ہے، جبکہ قانونی منشا کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ آئرس پورٹل بار بار ڈاؤن ٹائم، کریش کا شکار ہے، مسائل بڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سیلابی صورتحال سے انٹرنیٹ منقطع ہے، ریٹرن فائلنگ متاثر ہو رہی ہے۔ قانونی طور پر 92 دن کا وقت دیا جانا چاہیے، مگر نوٹیفیکیشن تاخیر سے جاری کیا گیا۔ دن کی مدت آئرس کی خرابیوں ناکامیوں کے باعث غیر مؤثر ہو چکی ہے، جبکہ مقررہ وقت میں بڑی تعداد میں ٹیکس دہندگان گوشوارے فائل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایف بی آر نے گریڈ 1 سے 15 کے اہلکاروں کے خلاف کارروائیوں کا ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے چیف کمشنرز، ڈائریکٹر جنرلز، ان لینڈ ریونیو سے ڈیٹا طلب کیا گیا ہے۔ افسران سے مالی سال 2021-22 سے 2025-26 تک کارروائیوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ برخاست کی جبری ریٹائرمنٹ اور جرمانوں کا ریکارڈ بھی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بری ہونے والے اور زیر التوا مقدمات کی تفصیلات بھی بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو ایف بی آر نے گریڈ 1 سے لے کر 15 کے اہلکاروں کے خلاف کارروائیوں کا ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے چیف کمشنر، ڈائریکٹر جنرلز، ان لینڈ ریونیو سے ڈیٹا طلب کیا گیا ہے۔ افسران سے مالی سال 2021-22 سے 2025-26 تک کارروائیوں کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ برخاست کی جبری ریٹائرمنٹ اور جرمانوں کا ریکارڈ بھی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بری ہونے والے اور زیر التوا مقدمات کی تفصیلات بھی بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اساتذہ کے تبادلوں کے لیے 13,290 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ باہمی تبادلوں کے لیے 529 درخواستیں جمع ہوئی ہیں۔ اوپن میرٹ پر 12,761 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پروموشن پانے والے 178 تعیناتیوں کے منتظر 67 اساتذہ نے درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ تبادلوں کے آرڈرز 15 اکتوبر کو جاری کیے جائیں گے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اساتذہ کے تبادلوں کے لیے 13,290 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ باہمی تبادلوں کے لیے 529 درخواستیں جمع ہوئی، جبکہ اوپن میرٹ پر 12,761 درخواستیں موصول ہوئی اور پروموشن پانے والے 178 تعیناتیوں کے منتظر 67 اساتذہ نے درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ تبادلوں کے آرڈرز 15 اکتوبر کو جاری کیے جائیں گے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اساتذہ کے تبادلوں کے لیے 13,290 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ جی بالکل، باہمی تبادلوں کے لیے 529 درخواستیں جمع ہوئی ہیں۔ اوپن میرٹ پر 12,761 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ پروموشن پانے والے 178 تعیناتیوں کے منتظر 67 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ ادارہ تحفظ ماحول پنجاب کا تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی اصلاحات کے لیے بڑا اقدام۔ تعلیمی اداروں میں کچرا تلف کرنے کے پرانے طریقوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ رنگوں کے حساب سے کچرا الگ کرنے کا نیا نظام لازم قرار دیا گیا ہے۔ ادارہ تحفظ ماحولیات پنجاب نے اسکولز، کالجز اور نجی اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ستمبر 2025 تک 5 رنگوں کے ڈبے نصب ہوں گے اور ورنہ کارروائی ہوگی۔ 1 اکتوبر سے ای پی اے کے فیلڈ افسران موقع پر جا کر چیکنگ کریں گے۔ پیلا ڈبہ کاغذ کے لیے، سبز ڈبہ شیشے، خاکی ڈبہ نامیاتی کچرے کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ سرخ ڈبہ دھات، نارنجی ڈبہ پلاسٹک کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اداروں کو پنجاب ویسٹ مینجمنٹ ہیلپ لائن 1139 سے مدد لینے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ طلباء اور اساتذہ کو فضلہ الگ کرنے کی آگاہی دینا بھی لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ادارہ تحفظ ماحول پنجاب کا تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی اصلاحات کے لیے بڑا اقدام ہے۔
है, इस हवाले से तफसीलन बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। तालीमी इदारों में माहौलियात दिया है और तालीमी इदारों में कचरा तर्क करने की पुरानी तारीखों पर पाबंदी आयद करते हुए रंग के हिसाब से कचरा अलग करने का नया निजाम नाजिल करा दिया है। स्कूलों, कॉलेजों, निजी इदारों को हिदायत जारी कर दी गई है कि 30 सितंबर तक 5 खंडों के नए चैप्टर जो है नस्ब करें, वरना कार्रवाई होगी। खिलाफवर्जी करने वाले तालीमी इदारे 5 लाख रुपये जुर्माने और रोजाना की बुनियाद पर 1000 रुपये इजाफी जुर्माने के मुस्तहिक होंगे। 1 अक्टूबर से इसी की खिलाफ करार का मायना लोहे के डब्बों की मौजूदगी चेक करेंगे। सिर्फ वही तालीमी इदारे स्मार्ट मीटर सर्टिफाइड करवाएंगे जो मुकम्मल जवाबित पर अमल दरामद करेंगे। इसी के साथ वाले इदारे को मरकजी दरवाजे पर स्मार्ट मीटर सर्टिफिकेट नुमाया तौर पर करने होगा और माहौलियाती और को समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड्स पर ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से जारी है। हॉल रोड, चौक यतीम खाना टाउनशिप में 3 गुना कीमत वसूल की जा रही है। मोटरसाइकिल पार्किंग कीमत में 10 की बजाय 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि कोई पूछने वाला नहीं। 10 मिनट मोटरसाइकिल खड़ी करने पर 30 रुपये लिए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से ये शिकायत सामने आई है तो शहर के मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड्स पर ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से जारी है। हॉल रोड, चौक यतीम खाना टाउनशिप में 3 गुना कीमत वसूल की जा रही है। मोटरसाइकिल पार्किंग कीमत में 10 की बजाय 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि शहरियों ने ये शिकायत की है कि कोई पूछने वाला नहीं। 10 मिनट मोटरसाइकिल खड़ी करने पर भी 30 रुपये लिए जा रहे हैं। तो शहर के मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड्स पर ओवर चार्जिंग धड़ल्ले से जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तलहा अशरफ। जी तलहा, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाल रोड के बाहर पार्किंग स्टैंड पर मौजूद हूँ। अगर मैं पूरे लाहौर की बात करूँ तो मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ओवर चार्ज किया जा रहा है। पार्किंग के जो पार्किंग फ़ीस है उसके नाम पर जो कि ओवर चार्ज किया जा रहा है। हाल रोड के बाद अगर बारी आती है तो यतीम खाना चौक की है, उसके बाद टाउनशिप बाज़ार है, उसके बाद करीम ब्लॉक की भी कुछ मार्केट है और काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ओवर चार्ज धड़ल्ले से जारी है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर 10 रुपये जो पर्ची है उसकी बजाय 10 रुपये की पर्ची देकर 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं मोटर बाइक की पार्किंग स्टैंड के लिए। और शहरी की जानिब से ये भी शिकवा किया जा रहा है कि चंद मिनटों के लिए अगर बाइक रखी जाती है तो उसके भी 10 की बजाय 30 रुपये लिए जाते हैं। अगर इस पर मुखालफत की जाए या 10 रुपये दिए जाएँ या उनसे कोई सवाल किया जाए तो वो जो सवारी है उसको नुकसान भी पहुँचाते हैं। ये भी इनके शाबात यहाँ पर शहरियों की जानिब से दिए गए हैं। इसी के साथ साथ शहरियों की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो पार्किंग स्टैंड है, पार्किंग कंपनी है, उनकी जानिब से कोई देख रेख नहीं की जा रही यहाँ पर अपने नुमाइंदगान के साथ। इसकी वजह से हमें भी कंप्लेन करने के में भी मुश्किल होती है और कोई जो कंट्रोल है इनके ऊपर नहीं है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि जो पार्किंग की ओवर चार्ज है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि जो ओवर चार्ज से भी बचा जा सके, पैसे भी बचाए जा सके और जो ये उनका नुकसान है वो भी ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलहा तफसीलन आगाह कर रहे थे। LTA की नाकिस प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पार्किंग माफिया, शहरियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शहरियों ने नई टफ्टाइल्स वॉकवेज को मुफ्त पार्किंग का जरिया बना लिया। इस हवाले से आगाह करेंगे दुरे नायाब। जी दुरे नायाब, बताइएगा। बिल्कुल, LTA की जानिब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है गुलबर्ग में बनाया जा रहा है और अब इसको एक्सपेंड किया गया है। पहले ये महज जो है वो सिर्फ 3 अरब का था और अब इसको मज़ीद बढ़ा के 5 अरब और मुस्तबिल में शायद इससे भी ज़्यादा लेके जाया जाए। इसमें लाहौर के जो गुलबर्ग के ब्लॉक्स हैं उसके अंदर बहुत ही कीमती टाइलें लगाकर अरबों रुपया लगाकर खूबसूरत बना दिया गया। लेकिन अब वहाँ पे हालत ये है कि वहाँ पे पार्किंग करवाई जा रही है, मुफ्त पार्किंग करवा के यहाँ पे पार्किंग लॉट्स बनाई जा रही हैं और देखा जाए तो सारा दिन इन जो फुटपाथ के तौर पे इस्तेमाल होने थे जो वॉकवेज उन पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं और अगर कोई आम बंदा यहाँ पे पार्किंग करने की कोशिश करता है तो पहले तो ली पार्किंग का जो अमला है वही नहीं करने देता उनको पार्किंग, और जब उनसे पूछा जाए तो वहाँ पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है और जिसमें अब अरबों रुपए के वसाइल लगा के अगर ये काम आवाम के लिए नहीं होने तो ये भी एक सवालिया निशान है। फिर इसका पैटर्न क्या है? ये पैसे लगा के लोगों को सहूलत तो ये दी गई है कि वो वॉक करें, उनकी खूबसूरती हो इन स्कीमों की। गुलबर्ग के अंदर खूबसूरत टाइल वर्क करके लोगों को ये आदत डाली जाए कि वो वॉक करके अपने जो है जिस मकसद के लिए, लेकिन जब दुरे नायाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
آگے بڑھیں، آپ کو آگاہ کریں، سوئی ناردرن گیس کمپنی کا LNG بنیاد پر گھریلو صارفین سے درخواستیں وصول کرنے کا حتمی فیصلہ۔ صارفین سے کمپنی کی ویب سائٹ پر صرف آن لائن درخواست جمع کروانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شاہد سپرا۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، یہ وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کے بعد سوئی ناردرن گیس کمپنی نے LNG کی بنیاد پر گھریلو صارفین کو کنیکشن دینے کا حتمی فیصلہ کیا ہے، اور وہ صارفین جو کہ LNG کی بنیاد پر کنیکشن لینا چاہتے ہیں وہ آن لائن درخواست سبمٹ کروا سکتے ہیں، یا پھر کمپنی کے جو نزدیک کسٹمر سروسز سینٹر ہیں وہاں جا کر اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں، لیکن یہ درخواست صرف آن لائن ہی جمع ہوگی۔ کچھ شرائط اس میں رکھی گئی ہیں کہ درخواست کے ساتھ قومی شناختی کارڈ جمع کروانا ہوگا، اس کے ساتھ پراپرٹی کی جو دستاویزات ہیں وہ، اور جو ہمسایہ صارف ہے اس کا گیس بل ساتھ میں لازمی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کنیکشن صرف اسی جگہ پر دیے جا سکیں گے جہاں پر SMGPL کی نیٹ ورکنگ موجود ہوگی۔ جو ڈیمانڈ نوٹسز کی بات کی جائے تو 3 قسم کی کیٹیگریز اس میں رکھی گئی ہیں کہ 5 مرلہ تک کے جو صارفین ہوں گے ان کو 21,500 روپے کا ڈیمانڈ نوٹس ملے گا، جبکہ 10 مرلہ تک کے جو ہوں گے ان کو 23,500، اگر فاسٹ ٹریک یعنی کہ ارجنٹ بنیادوں پر کوئی کنیکشن لینا چاہ رہا ہے تو ان کو 25,000 روپے کا ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانا ہوگا۔ لیکن دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ چونکہ بہت بڑی تعداد میں صارفین پہلے قدرتی گیس پر اپنے ڈیمانڈ نوٹس جمع کروا چکے ہیں تو ان کے لیے علیحدہ کیٹیگری مختص کی گئی ہے، ان کو لنک دیا گیا ہے کہ وہ بھی دوبارہ درخواست جمع کروائیں گے، کیونکہ پہلی والی تمام درخواستیں منسوخ کر دی گئی ہیں، لیکن جو پہلے سے جمع شدہ ڈیمانڈ نوٹس کے حامل صارفین ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر کنیکشن دیے جائیں گے۔ عام جو صارف اپنی درخواست جمع کروائے گا ان کو معمول کے مطابق کنیکشن دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، شاہد سپرا ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔